Oh, bagong abot si Andre oh. Unsay mo gidaday? Lugaw? Lugaw siya lugaw. Lo. Gidaw siya lugaw. Oh, gida ni Andre oh. Ali di Andre. Gono. Asa si Arkay? Klase. Ato klase. Oh, ah? Klase no. Ni ari bitaw wala oy murag ni naaman to nilaag man to. Nayang bag. What is like klase? Wala. Nayang ma'am, pero nanayang maway. Di mo ayaw na po. Kaya wa sila klase. Awa sila klase. Awang gibit-bit ni Andre, ako diri gahigda ako gilain akong lawas ang bata natug man sad gud. Pakaon ko ning inday. Champorado, giatagan sila champorado. Ano lang gid mo na yang gida ni Andre oh. Tuon ni nako, pwede mo ni siya maluto.